en RDC. Quid du débit des carveurs de Banyamulenge en RDC? La discrimination des Banyamulenge en RDC commence avec la colonisation belge, lorsque cette dernière a supprimé la chefferie de Kaïra en intégrant la population Banyamulenge et les terres qui habitaient au sein de la chefferie de Bafuliru. Profitant de cette situation de justice de l'administration belge, les Banyamulenge seront traités comme des sujets étrangers par les compatriotes congolais à cause de la perte de leur identité territoriale au niveau du territoire d'Uvira. Mais cependant, la rébellion mouleliste du CNR et de la victoire que les Banyamulenge ont remportée sur cette rébellion qui fit à l'origine de l'animosité que les tribus de Babembe, Bafuliru et Banyindu entretiennent envers les Banyamulenge. Voici les quelques massacres qui ont été commis par les membres du CNR contre les membres de la communauté Banyamulenge. Le 19 février 1966, les Simba Mulele ont rassemblé tous les civils innocents du village de Kirumba, en territoire d'Uvira, et tuèrent 16 hommes en coups de machette. Le 16/8/1966, 6 hommes furent tués dans les mêmes circonstances par les Simba Mulele dans le village de Katongo en territoire de Fizi. Durant la même période, 45 autres personnes furent tuées dans les différents villages par le même Simba Mulele. Ces chiffres ne sont pas exhaustifs, car d'autres personnes ont été tuées par les mêmes éléments mulelistes dans les circonstances diverses jusqu'à son annoncement total en 1986. Juste après le premier réveil des membres du CNR vis-à-vis de Banyamulenge, le chef de la chefferie de Bavila, Lenge Ruganza, et des secteurs de Babembe du territoire de Fizi, notamment Mukata, Kirinda, Kisasu et Kitongo, et Kisal du secteur du Tombwe à Mwenga, compléteraient pour confisquer les documents d'identité de Banyamulenge en fait de leur donner un autre document qu'elle avait la mention retour du Rwanda. Les victimes, cette politique tribaliste furent Tahiro, Dikla d'Abasinga, et Nyarushumba, Dikla d'Abasama, qui travaillait à la SCRAF, l'ancienne sucrerie de Kiriba. Cela a incité les Banyamulenge à prendre son nom en fait de distinguer des réfugiés rwandais qui se trouvaient dans la région à cette époque. Après la mort du sœur député Munyamulenge, Isaac Frédéric Gisaro, en 1980, les candidats députés Banyamulenge furent exclus arbitrairement des élections législatives pour les motifs discriminatoires. Il s'agit en effet des candidats suivants. Joseph Mutambo, Jondwe en 1982, Musafiri Mushambaro en 1987, Dogu Wamulenge en 1987. En 1990, il y a eu une opération d'identification nationale destinée à distinguer les Zaïrois et les non-Zaïrois. Malheureusement, cette opération se limita aux 6 régions habitées par les Banyamulenge, et les Banyamulenge
cela occasionnant les incidents. Occasionnant des incidents malheureux si et là et pour les membres de la communauté de Banyamulenge. Entre autres, la mort de chef Rukamirwa à Kipupu et les arrestations et des détentions massives de membres de la communauté Banyamulenge à Viola, notamment les chefs de Kingungwa, Mukiza, Rutekereza, Semabarabara, Ruhimza, Kiria, Gasengo, Rurondo, Sewarongo Musafiri, Katabirora, Barongerwa, Sebanyana, Gatara, Budugure, Bigabiro, Sabune, Ruberwa, Kangoro, Marango, Mutungwa, Kalara, Rubaba, Minyati, Kambaza, Mihingano et Sebikamiro. Ceux-ci étaient détenus à la prison centrale de Kalemi. Quant au chef de Kabogora, Rosanzura, Mohima, Magambo et Rugira, il furent détenus à l'Agence nationale de documentation. En 1991, les Banyamulenge et les autres membres de l'ethnie Tutsi du Nord furent exclus de la conférence nationale souveraine sous prétexte qu'ils étaient les étrangers. Un officier militaire, Munyamulenge, le colonel Asson Ntwari, a pu entrer dans cette conférence grâce à l'appui des supérieurs hiérarchiques, notamment le général Rongero Mbule Wamuzobo et le chef d'état-major général de phase, le général Maher Bokungu, pour trouver que les Banyamulenge n'étaient pas des étrangers. En effet, pour prouver que les Banyamulenge n'étaient pas des étrangers, ce jeune officier Munyamulenge qui avait encore le grade de capitaine a démontré aux conférenciers que les Banyamulenge n'étaient pas les seuls absents sur la liste des tribus zaïroises qu'il brandissait pour démontrer les Banyamulenge n'étaient pas des Zaïrois, car les Banyindu, les Bazoba et les Bazimba y étaient aussi absents. En avril 1995, le Haut Commissariat de la République parlementaire de transition créa une commission chargée d'enquête sur les statuts de personnes déplacées internes et de réfugiés dans les provinces de Kivu. Il adopta ensuite une résolution réclamant l'expulsion des Banyamulenge, considérant qu'il s'agissait de réfugiés rwandais arrivés récemment. En août 1996, le gouverneur des régions du Kivu effectua une visite impromptue à Minembwe, accompagné de M. Nyangoma et des autorités zaïroises, régionales et militaires de Salem, de la garde civile, de la gendarmerie. M. Léonard Nyangoma y était présenté comme responsable du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Mais en réalité, le génocide de Banyamulenge était effectivement préparé. La date de son exécution avait été fixée au 15 septembre 1996. Et ensuite, à la déclaration du chef d'état-major de phase selon laquelle les montagnes du Tomboué et de tous ceux qui s'y trouvaient allaient être rasées. 5 jours après, prix de 200 Banyamulenge qui habitaient en Ganja furent effectivement rasés. 2 mois, le vice-gouverneur Rwabanji
Rwansi donna un ultimatum de 6 jours, les Banyamulenge de quitter sans condition les Aïrs et de se exiler au Rwanda. Et ce fut le début de la guerre de l'Afder, qui occasionna le massacre des Banyamulenge de grande envergure, notamment à Baraka, Kabera, Lweba, Mboko et Kamanyola. La guerre de l'Afder, 1996 jusqu'à 1997. Les victimes de cette tragédie se chiffraient en plusieurs centaines de civils tués, hommes, femmes et enfants confondus. La plupart furent jetés dans le lac Tanganyika ou tués à l'arme blanche, sans parler de viols massifs de femmes et de filles. Plusieurs enfants furent déportés en Tanzanie dans des camps de réfugiés. Rébellion du RCD et le massacre de Banyamulenge. Les Banyamulenge n'ont pas été à l'origine de la rébellion du RCD, car cette dernière, lorsqu'elle a éclaté, elle était dirigée par Wamba Diawamba, qui n'était pas Banyamulenge. Au début de cette rébellion, les Banyamulenge seront massacrés partout en RDC, civils et militaires confondus, comme si c'était eux qui l'avaient déclenché. Voici les quelques chiffres non exhaustifs des personnes qui ont été massacrées au début de cette rébellion. À Kinshasa, 203 militaires et civils confondus. Lubumbashi, 101 militaires et civils confondus. Kamina, 60 militaires en formation. Kalemi, Moba, Kirungu et Puerto, 134 personnes. Bujimaï, 13 militaires. Likasi, 7 militaires. Kisangani Walekale, Lubutu, 85 militaires. Kindu, 13 militaires. Soulignons que ces militaires n'étaient pas en distance pour qu'ils soient massacrés, mais ils n'ont été tués simplement parce qu'ils étaient des Banyamulenge. Guerre de Bukavu de 2004. Bien que cette guerre opposait Mutebutsi Banyamulenge à son sujet supérieur hiérarchique, Nabiorwa, la population civile de Banyamulenge n'était pas concernée par cette guerre. Malheureusement, au cours de cette guerre, 39 civils Banyamulenge innocents ont été massacrés. L'énigme de Katumba et ce massacre. Katumba est un territoire burundais, un pays souverain qui a ses forces de sécurité pour protéger ses habitants et les étrangers se trouvant sur le territoire. Mais dans la nuit du 13 août 2004, 152 civils Banyamulenge ont été massacrés en quelques centaines de garnisons militaires et de la police. Ce qui laissait beaucoup de questions en suspens. Ce qui est sûr est que les victimes ont été visées en tant que Banyamulenge parce que dans le même camp de transit, ils y ont trouvé des Burundais qui étaient en rapatriement dans leur pays d'origine, mais qui n'ont été tués. Le nettoyage ethnique de 2017 et ce massacre. Depuis avril 2017, les régions de moyen et haut plateau du territoire d'Uvira, de Fizi et de Mwenga sont en emploi à une guerre d'épilation ethnique et de génocide de Banyamulenge
dans leur milieu d'origine, dans laquelle les milices Maïmaï et les rebelles burundais de Redi Tabara participent activement. Dans cette guerre, les militaires FARDC ont joué un rôle passif et actif d'accompagner ce plan macabre. Le rôle passif des FARDC dans cette guerre est que la destruction de tous les villages et le pillage de tous les bétails Banyamulenge se sont réalisés sous le regard passif de la FARDC qui ne sont pas intervenus pour protéger les victimes. Quant à leur rôle actif, le rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC du 10 juillet 2021 sur la RDC est clair à ce sujet. Quand il a établi sans ambiguïté, les militaires FARDC ont participé dans des attaques et le vol de vaches de Banyamulenge, en soulignant le rôle clé du général Dieudonné Muhima Bentechi comme appui principal de Maïmaï, lorsqu'ils étaient commandants de la 12e brigade de la réaction rapide à Minembwe. Voir le rapport annexe 67, paragraphe 144 des Nations Unies. En note, certains leaders politiques congolais du Sud Kivu ont joué un rôle actif dans le cadre d'appel à la haine et à la violence envers les Banyamulenge. À ce sujet, l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, actuellement sous sanction de l'Union européenne, y a joué un rôle prépondérant. Ce qui est préoccupant est que le gouvernement congolais n'a jamais songé à sanctionner ces criminels. En effet, voici en grosso modo la situation actuelle des différents milliers d'habitations de Banyamulenge dans les moyens et hauts plateaux du Sud Kivu. La situation réelle de population ethnique et de génocide de Banyamulenge dans les milieux d'origine. En effet, les Banyamulenge habitent dans 3 territoires du Sud Kivu, notamment les territoires d'Uvira, de Fizi et de Mwenga. Dans ces milieux, ils ont établi au niveau des entités administratives de Bafuliru et Bavira, en territoire d'Uvira, de Minembwe de Tanganyika et de Mtambala en territoire de Fizi et Anitombwe en territoire de Mwenga. Ainsi, voici comment se présente le niveau réel de population ethnique de Banyamulenge dans chaque région et habitation. La région de Minembwe-Fizi, au moins plus de 60 villages ont été complètement détruits, de Rugezi à Kalingi. Ici, le niveau de nettoyage ethnique est de 70%. La région de Mikalati, Kabara, Kamombo, Fizi, tous les villages ont été complètement détruits et les populations obligées à fuir vers l'étranger ou à être déplacés internes. Le niveau du nettoyage ethnique est de 100%. La région de Bibokoboko, Fizi, le niveau de nettoyage ethnique est total, soit 80%, car il y reste quelques villes qui n'ont pas été détruites. La région de Bijombo en territoire d'Uvira. À part le village de Kwirango, Nyakirango, Kumugeti, Masoro, Kwatahiro, Muramza et
et Nyarwango, soit 7 villages sur au moins une centaine qui existaient avant cette guerre. Tous les autres villages ont été brûlés et leurs habitants ont déserté la région. Et le niveau de nettoyage ethnique serait de 98%. La région de l'Urambo en territoire d'Uvira. Sur 12 000 habitants de cette région, avant cette guerre, il ne reste que quelques 100 habitants vivant sous la protection de la MONUSCO à Kahololo. Le nettoyage ethnique est de 99,9%. À côté de cette destruction en grande échelle des villages Banyamulenge, il faut citer des centaines de milliers de vaches qui ont été tuées ou tuées. Elle se chiffrerait autour de 100 000 vaches pillées ou tuées. Mais aussi, dans cette guerre de génocide, plus de 800 civils ont été tués. Les rescapés sont concentrés dans quelques villages où ils vivaient sous les menaces d'attaques régulières des milices Maïmaï et des rebelles burundais de Redi Tabara. Tous les habitants chassés de leurs milliers d'origines respectives ont été dépouillés de leurs billets. Ceux qui vivent dans les camps de déplacés internes n'ont pas d'assistance humanitaire. Donc, ils sont en emploi de fait, de maladies et de manque de protection essentielle. Car ils ne cultivent presque pas, car ceux qui tentent de s'éloigner de 2 km de ces Kweto sont attaqués et tués par les Maïmaï. Nous terminons en lançant un cri d'alarme au gouvernement congolais pour qu'il prenne des dispositions nécessaires pour protéger les membres de notre communauté en emploi à une génocide là est sûr, s'il y est n'est fait dans l'immédiat. À la communauté internationale, nous lui demandons d'exiger le gouvernement congolais d'assurer la protection de tous les Congolais sans discrimination. Je dis et je vous remercie. Tugiye gusoma disikuru yo mu rurimi rwacu, ariko kubera ko tubwira ababizi muri uru rurimi, twebwe twagerageje kubihina. Twabirambuye muri uru rurimi kuko tubwira abanyamahanga batabizi. Rero niyo mpamvu wenda ibintu bimwe mwumva twabihinye. Reka mbere yo gukomeza turahera ku mateka magufi. Dusubiye inyuma mu mateka dusanga Abanyamulenge barageze ku butaka bwaje guhinduka igihugu cyigenga cya Kongo mbere y'umwaduko w'abazungu. Ariko kubera kwikunda no gushaka kubaheza ku byiza by'igihugu cyabo, amoko aturanye nabo muri Kongo yakunze kuvuga ko ubwenegihugu bwabo bushidikanywaho, bigatuma rimwe na rimwe bafatwa nk'abanyamahanga ku butaka bw'abasekuruza babo. Ibyo byagize ingaruka zikomeye cyane ku mibanire y'Abanyamulenge n'abaturanyi babo. Amateka yanditse atubwira ko Abanyamulenge bageze ku butaka bwaje kwitwa Kongo kera cyane, kandi akavuga ko bageze mu burasirazuba bwa Kongo mbere y'amoko menshi baturanye, kuko muza kubyumva. Ku rugero, umukurambere witwa Serugabika yageze mu kibaya cya Rusizi mu kinyejana cya 15 kubera impamvu z'ubukungu n'izijyanye no gushaka inzuri z'inka.
abakomoka kuri byinshi, umwe mu mirara minini y'Abanyamulenge yageze ku butaka bwaje kwitwa Kongo hagati y'umwaka w'1510 n'uw'1543. Abasekuruza b'Abanyamulenge benshi bageze mu kibaya cya Rusizi mu gihe cyiswe icy'inzara y'ibirayi yabereye mu Rwanda no mu Burundi byo hambere. Iyo nzara yabaye hagati y'umwaka w'1746 n'uw'1882. Muri icyo gihe nibwo abapfurero cyane cyane abo mu murara w'Abahamba utwaye ubwami bw'abapfurero ubu bari bagituye mu misozi iri hafi y'aho bakomoka, i Burinyi n'i Rwindi. Kandi nko mu 1880 nibwo batangiye kugenda buhoro buhoro berekeza mu kibaya cya Rusizi ahari hasanzwe hatuye Abanyamulenge. Icyo gihe Abanyamulenge bari bamaze kugera ahitwa Imurenge nyirizina, kuko bahageze mu 1850. Kandi igihe Abanyamulenge bari i Gakamba mu kibaya cya Rusizi hagati y'umwaka w'1746 n'uw'1882, i Remera umurwa mukuru w'ubwami bw'abapfurero hari hatuwe n'umutwa wo mu Rwanda rwo hambere witwaga Karemera, wari ushinzwe kugemurira ubwami bw'u Rwanda imbuzi ingwe. Kandi birashoboka ko uyu Karemera ari we sekuruza wabagize umurara w'Abaremera baje kwihindura abapfurero. Ikindi kintu kidashidikanywaho nuko igihe Abanyaburayi bageraga muri Afurika, Abanyamulenge bari bafite umutware gakondo witwaga Kayirasagitwe, watwaraga kuva Imurenge kugeza muri Sange n'Ikigoma no gukomeza kugeza ahitwa Igatyazo n'Imuhanga n'ahandi mu bice bya Gatobwe. Ubwo bwami bwakuweho n'abakoloni, aho abo bantu bahabwa ubwami bw'abapfurero hari mu 1933 igihe cyo kuvugurura ubuyobozi. Mu myaka y'1881 kugeza mu 1884 abakurambere b'Abanyamulenge bari bamaze gukwira muri sheferi y'Abavira, aho bari bamaze kubaka imihana myinshi irimo ahitwa mu Igaryi, ku Munanira, mu Gishembwe, ku Gataka n'i Karongi, muri gurupe Mabudurege yavanyweho mu 1953. Bari bagize 86% by'abaturage bose bari batuye muri ako gace. Tubibutse ko muri icyo gihe mu kinyejana cya 19 ni ukuvuga hagati y'umwaka w'1881 n'1899 aribwo Abanyamulenge bagiye muri ho plateau kuragirirayo inka zabo. Umushakashatsi George Weiss yerekana ko ako karere ka ho plateau katari karimo abantu, mbese kari akarere katagiraga nyirako. Ibi bivuze ko Abanyamulenge aribo bageze muri ho plateau mbere y'Ababembe, Abapfurero n'Abanyindo. Ibijyanye n'itotezwa n'amakuba Abanyamulenge bagiye muri Kongo, ivangura n'akarengane Abanyamulenge bakorerwa muri Kongo batangiye kubikorerwa n'abakoloni b'Ababiligi ubwo bakuragaho sheferi ya Kayira, bityo Abanyamulenge n'ubutaka bari batuyeho bigashirwa mu bwami bw'Abapfurero. Ibi byatumye amoko aturanye nabo atangira kubafata nk'abanyamahanga muri Kongo kubera gutakaza ubutaka bwabitirirwaga. Nyuma y'igihe gito umutwe wiswe Murere uvutse wibasiye Abanyamulenge cyane, urabica no kubanyaga amatungo yabo. Ibi byatumye bawuyoboka ndetse bamwe babaye abarwanyi bawo, ariko nanone wakomeje kubatoteza biza gutuma bawuvamo bahungira muri leta. Dore ubwicanyi uwo mutwe wa Murere wakoreye Abanyamulenge. Ku itariki 19 z'ukwa kabiri mu 1966 abarwanyi ba Murere bishe
bakoresheje imipanga abagabo 16 ahitwa kuri Kirumba mu karere ka Bijombo. Ku itariki 16 z'ukwa munani mu 1966 abagabo b'Abanyamulenge batandatu bishwe n'abajenesi cyangwa se n'abarwanyi ba Murere ahitwa ku Gatongo muri teritwari ya Fizi. Muri icyo gihe abandi bantu 45 biciwe mu mihana itandukanye bishwe n'abarwanyi ba Murere. Saba Abanyamulenge gusa bishwe n'abajenesi, kuko hari abandi benshi bagiye bicirwa ahantu hatandukanye mu bihe bitandukanye, kuva Murere itangiye kugeza itsinzwe burundu ikava mu ishyamba mu mwaka w'1986. Nyuma yo gutsindwa kw'inyeshyamba za Murere mu 1968, amoko y'Ababembe n'Abapfurero n'Abavira n'Abanyindu yari yarashigikiye Murere, yarakariye Abanyamulenge cyane, abashinja ubugambanyi, avuga ko aribo batumye Murere itsindwa, kuko abagiriye b'Abanyamulenge bayirwanyije cyane kugeza itsinzwe burundu. Byatumye abayobozi barimo Rengerugaza umwami w'Abavira n'abayobozi batandukanye ba sekiteri za teritwari ya Fizi b'Ababembe barimo witwa Mutaka, Kirinda, Kisasu, Gitongo na Kisari bacura umugambi wo kwambura Abanyamulenge ibyangombwa byabarangaga hagamijwe kubirukana muri Kongo. Ishyirwa mu bikorwa y'uyu mugambi mubisha wo kwambura Abanyamulenge ibyangombwa cyangwa se amabugu ryahereye ku Banyamulenge babaga kuri Kiriba, bakoraga mu ruganda rw'isukari rwabaga kuri Kiriba. Abo bagabo barimo nyakwigendera Muzehe Tahiro w'Abasinga na Nyarushumba w'Abasama. Nyuma yo kubaka ibyo byangombwa bahawe udupapuro tubaranga mu gihe cy'amezi 3, babwirwa ko ayo mezi agomba gushira bageze iwabo mu Rwanda. Ibi byatumye Abanyamulenge bahindura izina biyita iri zina ry'Abanyamulenge mu rwego rwo kwitandukanya n'impunzi zo mu Rwanda zari muri ako karere icyo gihe. Mu mwaka w'1990 habaye igikorwa cy'ibarura cyari kigamije gutandukanya abazayirwa n'abatarabazayirwa, kandi iki gikorwa cyagarukiye gusa mu turere dutuwe n'abitwaga Abanyarwanda, ni ukuvuga Abatutsi cyangwa se Abarwandafone bo muri Nord Kivu n'Abanyamulenge. Ibi byateje ibibazo byatumye hapfa Shefu Rukamirwa wiciwe ahitwa mu Gipupu, ndetse byateye n'ifungwa y'Abanyamulenge benshi bari muri Byura ho muri Katanga. Kubera iryo vangura mu 1991 Abanyamulenge n'abandi Batutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bakuye mu nama y'igihugu yiswe Conference Nationale Souveraine kubera kubita abanyamahanga kandi atari byo. Mu 1995 inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho ya Zaire y'icyo gihe yashizeho komisiyo yari ishinzwe gukora iperereza ku bijyanye n'ibibazo by'impunzi zari mu ntara za Kivu. Nyuma y'iryo perereza, iyo komisiyo yaje gufata icyemezo gisaba ko Abanyamulenge birukanwa muri Zaire kimwe n'impunzi z'u Rwanda zari zihageze vuba. Mu kwa munani mu 1996 Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo yagiriye uruzinduko rudasanzwe mu Minembwe aherekejwe na Bwana Leonard Nyangoma n'abandi bayobozi batandukanye, ndetse n'abasirikare bitwaga Abasarmu. Bitwaga ko ari uruzinduko rusanzwe, ariko mu by'ukuri byaje kugaragara ko bwari ubwicanyi bukorerwa Abanyamulenge bwategurwaga, kuko nyuma y'ukwezi kumwe gusa Abanyamulenge barenga 200 babaga inganji barishwe. Nyuma y'ibyumweru bike, Vice Guverineri Lwasingabo yahaye Abanyamulenge ultimatum y'iminsi 6
ngo babe bavuye muri Zaire ngo baje iwabo i Rwanda, ariyo yaje kuba intangiriro y'intambara ya FDL. Iyi ntambara nayo yateje ubwicanyi bukabije ku Banyamulenge, cyane cyane abari abiciwe Ibaraka, Ikabera no mu Rweba, kwa Mbogo no mu Kamanyura. Mu bishwe hari harimo abagabo, abagore ndetse n'abana. Abenshi bajugunywe mu kiyaga cya Tanganyika, abandi bicishijwe imipanga. Abagore n'abakobwa bishwe bamaze gufatwa ku ngufu. Abana benshi bajyanywe iminyago muri Tanzania, kugeza n'ubu baburiwe irengero. Ubwicanyi Abanyamulenge bakorewe igihe cy'intambara ya RCD. Abanyamulenge si bo nkomoko y'ubwigomeke bwa RCD, kuko igihe yatangiraga yari iyobowe na Profesa Wamba Diawamba utari umunyamulenge. Kuvuka kwa RCD kwatumye Abanyamulenge amagana menshi, abasivile n'abasirikare, bicwa ahantu hatandukanye muri Kongo, kaho aribo batangije uyu mutwe. Ubwicanyi Abanyamulenge bakorewe mu Gatumba. Mu Gatumba ni mu Burundi, igihugu cigenga gifite abashinzwe umutekano barinda abaturage bacyo n'abanyamahanga bari muri icyo gihugu. Ariko mu ijoro yo ku itariki 13 ukwa munani mu 2004, abasivile bagera ku 152 b'Abanyamulenge biciwe mu nkambi iruhande rw'ibirindiro by'abasirikare n'abapolisi magana. Ikidashidikanywaho nuko abishwe bazize kuba Abanyamulenge, kubera ko muri iyo nkambi hari harimo abarundi basubiraga mu gihugu cyabo, ariko batishwemo habe n'umuntu n'umwe. Kuva mu kwa kane mu 2017 mu karere ka Ho Plateau, muri teritware za Uvira, Fizi na Mwenga, aho Abanyamulenge batuye, harabera jenoside ikorerwa Abanyamulenge, ikozwe n'imitwe itandukanye y'abamayimayi n'inyeshamba zo mu Burundi, zo mu mutwe wa Red Tabara, zifashwa na leta ya Kongo. Intego nyamukuru yari igamijwe n'iyo mitwe kwari kwirukana Abanyamulenge muri Kongo. Uwo mugambi Abanyamulenge bamaze kuwitanga bakirwanaho, nibwo iyo mitwe yatangiye kubakorera jenoside. Muri uwo mugambi mubisha wo gutsemba no kurandura Abanyamulenge muri gakondo yabo, abasirikare ba leta FRDC bawugizemo uruhare runini kandi rutaziguye. Ibi byavuzwe muri raporo y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Kongo yo ku itariki 10 kwa gatandatu mu 2021, aho isobanura neza kuri iyi ngingo, kubera ko yagaragaje nta gushidikanya ko abasirikare ba FRDC bagize uruhare mu bitero no kwiba inka z'Abanyamulenge. Dore imbonerahamwe yerekana aho umugambi wo kwirukana Abanyamulenge muri gakondo yabo ugeze. Agace ka Minembwe ni muri Fizi, byibuze imihana irenga 130, murambabarira, byibuza imihana irenga 60 yarasenywe rwose, kuva mu Rugezi kugera mu Karingi. Hano uyu mugambi wagezweho ku rugero rugera kuri 70%. Agace ka Mikarati, Kabara na Kamombo ni muri teritwari ya Fizi, imihana yose yarasenyutse. Abaturage benshi bahungira mu mahanga, abandi bake bahungira imbere mu gihugu. Ako karere karasenyutse ku rugero rungana n'100%. Agace ka Bibogobogo muri teritwari ya Fizi, imihana hafi ya yose yarasenywe. Yasenywe ku rugero rungana na 90%, kuko hariho abaturage bake bari mu nkambi. Akarere ka Bijombo muri Buvira, uretse imihana yo kwirango, kuri Nyakirango, ku Mugeti, mu Masoro, kwa Tahiro, ku Murambya, ni ukuvuga imihana 7 mu mihana nibura 100 yari hari imbere y'iyi ntambara, indi yose yaratwiswe, kandi abari bayituyemo bataye akarere. Aka karere kasenyutse ku rugero rugera
kuri 98 ku ijana. Akarere ka Rurambo ni muri Uvira, mu baturage 12,000 bari batuye muri ako karere mbere y'intambara, hasigaye abaturage bagera ku ijana gusa babayeho barinzwe n'ingabo za MONUSCO ahitwa Igahororo. Umugambi wo gusenya aka karere wagezweho ku rugero rungana na 99.9 ku ijana. Naho kubijyanye n'ibyangiritse, tutavuze ibikorwa remezo nk'amashuri n'amavuriro n'insengero, hanyazwa amatungo menshi agizwe n'inka zibarizwa mu bihumbi byinshi zanyazwe cyangwa zishwe. Inka zanyazwe zibarirwa mu bihumbi 500. Hanyazwe n'amatungo magufi nayo adafite umubare. Muri jenoside hapfuye abaturage b'Abanyamulenge barenga 500. Abacitse ku icumu bari mu mihana mike aho batuye, babangamiwe n'ibitero bihoraho by'imitwe yitwara gisirikare ya Mayimayi hamwe n'inyeshamba zo mu Burundi zo mu mutwe wa Red Tabara. Abanyamulenge birukanwe iwabo baba mu nkambi z'imbere mu gihugu. Nta mfashanyo bahabwa, bigatuma bagira inzara n'indwara zikomoka ku mirire mibi kuko badahinga. Abagerageza kugera nko ku birometero 2 bavuye mu nkambi aho barinzwe n'abasirikare bagabwaho ibitero na Mayimayi bakicwa. Abagabo n'abasore b'Abanyamulenge bagera muri 60 bafungiwe ubusa muri gereza zitandukanye z'i Bukavu n'i Kinshasa. Turangije dusaba leta ya Kongo gufata ingamba zikwiriye zo kurinda Abanyamulenge bakorerwa jenoside. Jenoside ikorwa gahoro gahoro. Turanasaba umuryango mpuzamahanga gusaba leta ya Kongo kurinda umutekano w'Abanyekongo bose ntavangura. We are going to read in English. We have already read in Kinyamulenge and French. Now we are going to hear from English, but we are going to combine. So because there are so many. Denunciation of the genocide of Banyamulenge in DRC. I'm going to start where the Banyamulenge has started to be discriminated. What about the beginning of the deal against the Banyamulenge in DRC? 1. The discrimination of the Banyamulenge in DRC began with the Belgian colonialization. It began when the latter abolished the chieftains of Kaira by integrate the Banyamulenge population and the lands they inhabited within the chiefdom of Bafuliro. Taking advantage of this situation of injustice by the Belgian administration, that the Banyamulenge were treated as foreigner subjects by their Congolese compatriots because of the loss of their territory identity at the level of the territory of Uvira. During the CNL Milelist rebellions, but it was during the so-called CNL Milelist rebellions and the victory that the Banyamulenge won over the rebellions, which caused the amnesty that the tribes of Babembe, Bafuriro, and Banyindu maintained toward the Banyamulenge. Here are the massacres that were committed by members of the CNL against members of the Banyamulenge community. On 1996, the Simba Murele gathered all the innocent civilians from the village of Kirumba in Uvira territory and killed 16 men with machetes. On 16/8/96, six men were killed in the same circumstances by the Simba Murele in the village of Katongo in territory of Fizi. During the same period, 45 other people were killed in different villages by the same Simba Murele.
Those figures are not exhaustive, as other people were killed by the same Mulele element in various circumstances until it is totally annihilation in 1986. Just after the first setup back by the members of CNL, these Abanyamulenge are chiefs of the Bavira, Lenge, Rugaza chieftaincy, and of the Babembe sectors of the Fizi territory, Mutaka, Kirinda, Kisasu, and Kitongo, and Kisali of the sector of Itombe Mwenga, conspired to confiscate the identity documents of the Banyamulenge to give them another documents that had the mentions returned to Rwanda. Means it was not Banyamulenge in that time. The victims of this tribalist police was Tahiro of the Basinga clan and Nyarushumba of the Abasama clan, who worked at the Sakafs that the former Kiliba sugar factory. This prompted the Banyamulenge to take this name to distinguish themselves from the Rwandan refugees who were in the area at the time. After the death of the only Munyamulenge deputy Isaac Frederick Gisaro in 1980, Banyamulenge deputy candidates were arbitrarily excluded from the legislative elections for the discriminatory reason. They are the following candidates: Joseph Mutambo Jondwe in 1982, Musafiri Mushambaro in 1987, Dugu Wamulenge in 1987. In 1990, there was a so-called national identification. The operation intended to separate Congolese and no Congolese. Unfortunately, this operation was limited to the region inhabited by the Banyamulenge, and the Banyamulenge. This caused a fortunate incident here and there for members of Banyamulenge community. Among others, the death of Chief Rukamirwa in Gipupu and the massacre, arrests, and detention of the members of Banyamulenge community in Vyura. In particular, Chief Kingungwa, Mukiza, Rutekereza, Semabarabara, Ruhimza, Kirayi, Gasengo, Rurondo, Sewarongo, Musafiri, Katabirora, Barongerwa, Sebaganwa, Gatara, Budurege, Bigabiro, Sabune, Ruberwa, Kangoro, Marango, Mutungwa, Karara, Rubaba, Minyati, Kambaza, Mihango, and Sebikamiro. Those were detained in the central prison of Karemi. As for Chief Kabogora, Ruzanzura, Murima, Muhima, Magambo, and Rugira, they were detained at the National Documentation Agency. Banyamulenge and another North Kivu Tutsi people. In 1991, the Banyamulenge and another members of Tutsi ethnic group from North Kivu were excluded from the National Sovereign Conference and pretext that they were foreigners. A Munyamulenge military officer, Colonel Kano Asoni Mwari, was able to attend this conference thanks to the support of his superior, General Longelo Mbule wa Muzombo, and the Chief of Staff General of the FAZA, General Mahele Bokungu,
to prove that the Banyamulenge were no strangers. Indeed, to prove that the Banyamulenge were not foreigners, this young Munyamulenge officer, who still had that rank of captain, demonstrated to the speakers that Banyamulenge were not the only one absent on the list of Zairian tribes that they blended. They demonstrated that the Banyamulenge were not Congolese, because the Banyindu, the Bazoba, and the Bazimba were also absent there. In April 1995, the High Council of the Republic Parliament of Transition, HCRPT, created a commission to investigate the status of internally displaced person DPI and refugees in the Kivu provinces. They adopted a resolution calling for the expulsion of the Banyamulenge, considering that they were Rwandan refugees who had recently arrived. Imagine. In August 1996, the governor of the South Kivu region made an improved visit to Minembwe, accompanied by Mr. Nyangoma and Zairian regional and military authorities from the CRMM, the Civilian Guard and the Gendarmerie, and Mr. Leonard Nyangoma was presented there as head of the High Commissioner for Refugee UNHCR. But the genocide of the Banyamulenge was prepared. His exclusion date was set for September 15, 1996. After the declaration of Chief of Staff of the FAZA, according to which the Itombwe Mountains and all that is there would be raised, more than 200 Banyamulenge who lived in Nganja were effectively raised, killed, and massacred. 2 months, Vice Governor Rwabanji Rwansi gave the Banyamulenge a 6 days ultimatum to leave Zaire unconditionally and go to exile in Rwanda. And it was the beginning of the FDLR war, which caused large-scale massacres of the Banyamulenge, notably in Baraka, Kabera, Rweba, Mboko, Kamanyura, where I have born, even where my family has been killed, all of them. 7 of them one day. It's so sad to me. I had them. The FDLR war, 99, 96, 99, 97, the victims of tragedy numbers several hundred civilians, killed men, women, and children alike. Most were thrown into Lake Tanganyika when they are alive, or stabbed to death, not to mention the mass raped of women and girls. The victims of this tragedy number several hundred civilians, killed men, women, and children. Several children were deported to Tanzania as refugees. The RCD rebellions and the Banyamulenge massacres. The Banyamulenge were not at the origin of the DRC rebellions, because the latter, when it broke out, was led by Wamba Diawamba, who was not Munyamulenge at the beginning of this rebellion. The Banyamulenge will be massacred
everywhere in DRC. Civilians and soldiers confused as if they were the one who started it. Here are some not exhaustive figures of the people who were massacred at the start of these rebellions. Kinshasa, 203 soldiers and civilians combined. Lubumbashi, 101 soldiers and civilians combined. Kamina, 60 soldiers under training. Kalemi, Moba, Kirungu, and Mpweto, 134. Bujimai, 13 soldiers. Likasi, 7 soldiers. Kisangani, Walikale, Lubutu, 85 soldiers. Kindu, 13 soldiers. Let us emphasize that those soldiers were not in deceit, so that they would be massacred, but they were killed simply because they were Banyamulenge. 2004, Bukavu War. Although this war pit Mutebusi, Abanyamulenge against this hierarchical superior Nabiorwa, the Banyamulenge civilian population was not affected by the war. Unfortunately, during the war, 39 innocent Banyamulenge civilians was massacred. The Egman of Katumba, and it was massacres. Gatumba in Burundian territory, a sovereign country that has its security force to protect its inhabitants and foreigners in its territory. But on the night of August 13, 2004, 152 Banyamulenge civilians were massacred at a few 100 military and police garrisons, leaving many questions unanswered. Normally, we don't have answer to answer the question we give to us. At the few hundred military and police, leaving many questions unanswered, what is certain, it is that the victims were targeted at Banyamulenge because in the same transit camp, there were Burundians who were being repatriated to their country of origin, but who were not killed. Just there was a looking for Banyamulenge to be finished. 2017, ethnic cleansing and it is massacres. Since April 2017, the middle and higher plateau regions of the territory of Uvira, Fizi, and Mwenga have been in the of a war for ethnic cleansing, to genocide and of the Banyamulenge in their place of origin, in which the Mai Mai and the Burundian rebellions of Red Tabara actively participate. In this war, the FRDC soldiers play a passive and active role in supporting this macabre plan. The passive role of the FRDC in this war is that the destruction of all the villages and the looting of all Banyamulenge cattle took place under the passive gaze of the FRDC who did not intervene to protect the victim. The people killed in 2017 Banyamulenge are 800 people. Cows are 5,000 taken away. House destroyed is 389 houses. Men and the youngest boy above 60 are in prison without reason because just we are Banyamulenge. As to their active role, the report of the United Nations Group of Experts
of the DRC of June 10, 2021, the RC is clear on this subject because it is established without ambiguity that the FRDC soldiers participated in attack and the death of Abanyamulenge cows, emphasizing the key role of the General Dieudonné Muhima Benchi as the main support of the Mai Mai when he has command of the 12th Rapid Reaction Brigade in Minembwe, see Annex 107, paragraph 144. In addition, some Congolese political leaders in South Kivu leave players in active role in calling for hatred and violence against the Banyamulenge. In the regard, the former Minister of Rural Development, Justin Bitakwira, currently under the sanction for the European Union, play a leading role. What is worrying is the Congolese government has never thought of sanctioning those criminals. Indeed, here is learned the current situation of the different living environment of the Banyamulenge in the middle and high plateaus of South Kivu. The area situation of ethnic cleansing and genocide of Banyamulenge in their place of origin. Indeed, the Banyamulenge lives in the 3 territories of South Kivu, in particularly the territories of Uvira, Fizi, and Mwenga. In those environments, they were established at the level of the administrative entity of Bafuliru, Bavira, and Bavira in the territory of Uvira, Minembwe of Tanganyika, and Mutambala in the territory of Fizi, and Itombwe in the territory of Mwenga. Here is how the level of ethnic cleansing of Banyamulenge presents itself in each region of their habitation. The region of Minembwe, Fizi, at last more than 60 villages have been destroyed completely from Rugezi to Karingi. Here, the level of ethnic cleansing is 70%. In the Mikarati, Kabara, Kamombo region Fizi, all the villages were destroyed completely, and the population were forced to flee abroad or to be internally displaced. The level of ethnic cleansing 100%. Bibogobogo region, Fizi, the level of ethnic cleansing is totally 800%, because there are only a few cities left that were not destroyed. The Bijombo region, Uvira, apart from the village of Kwirango, Nyakirango, Kumugeti, Masoro, Kwatahiro, Muramza, and Nyarurango, it's Nyarurango, Nyakirango, 7 villages out, at last 100 that existed before this war. Please, can you keep silent? Urashobora gutuza. All the other villages were burned and their inhabitants lived deserted. The region and the level of ethnic cleansing would be 98%. The region of Rurambo Uvira, out of the 12,000 inhabitants of this region, before this war, only some 100 inhabitants are living under the protection of MONUSCO in Gahororo, ethnic cleansing 99.9%.
Alongside those large scale destruction of Abanyamulenge village, we must mention hundreds of thousands of cows that have been killed. They would be numbered around 1,000 cows were looted or killed. But also, in this genocide war, more than 800 civilians were killed. The survivors are concentrated in a few villages where they live under the threat of legal attack by Mai militias and Burundian rebellion from Red Tawara. All the inhabitants driven out of the respective places of origin were stripped of their goods. Those living in IDP camp have not humanitarian assistance, so they are plagued by the hunger, disease, and lack of essential protection because they hardly cultivate, because those who tried to move away from the ghetto to mill attacked and killed by the Mai. We end by ensuing a cry of alarm to the Congolese government to take the necessary measures to protect the members of our community from the prey of a slow and sure genocide if nothing is done immediately. To the international community, we ask them to demand that the Congolese government ensure the protection of all Congolese without discrimination. May God bless you. Barakoze cyane abamaze kutugezaho discours. Asante sana wale waliotupa speech. Twabonye abatumirwa batandukanye bakomeje kugenda bahagera. Tumeona ba invite tofauti. Twabonye inzego za leta. Tumeona idara za serikali ndetse n'umukozi w'Imana wahageze. Pamoja na mtumishi wa Mungu amefika. Ndagira ngo twongere kandi dusabe chairman